U današnjem videoklipu ću vam detaljnije približiti jedno od premijerno predstavljenih novih složenih borbenih sistema u Vojsci Srbije, a to su novo borbeno oklopna vozila. Na prikazu sposobnosti Vojske Srbije Štit 2022 prikazano je 5 oklopnih vozila Bearcat koje će koristiti vojna policija Vojske Srbije. Ova vozila tek treba da prođu verifikaciono ispitivanje u tehničkom opitnom centru kako bi dobilo odobrenje za uvrštavanje u naoružanje jedinica Vojske Srbije. Ova borbeno oklopna vozila su proizvod američke kompanije Lenco Armored Vehicles, specijalizovane za izradu lakih oklopnih vozila za specijalne jedinice vojske i policije. Ova kompanija se bavi preradom terenskih vozila tipa Toyota Land Cruiser ili Fordovih kamioneta F550 Super Duty u borbeno oklopna vozila. Familija Bearcat vozila koristi šasiju Fordov kamioneta F550 Super Duty, a zato što se koriste šasije serijskih terenskih vozila je olakšano održavanje ovakvih vozila za korisnike po celom svetu, a osim Sjedinjenih Američkih Država, vozila Bearcat se koriste u još 10 zemalja sveta, od kojih je Srbiji najbliža komšijska Mađarska, koja Bearcat vozila koristi u Centru za protivteroristička dejstva. Najčešći korisnici ovih borbeno-oklopnih vozila u Sjedinjenim Američkim Državama su specijalne policijske jedinice SWAT, Special Weapons and Tactics, u više gradova i saveznih država. Koristi ih i FBI, služba domovinske bezbednosti, Homeland Security i kancelarije službe američkih šerifi, US Marshals, koja se bavi transportom posebno opasnih zatvorenika i tereta. U Vojsci Sjedinjenih Američkih Država korisnici ovih borbeno-oklopnih vozila su jedinice zadužene za obezbeđenje aerodroma, najvažnijih strateških objekata, konvoja i za misije brzog reagovanja. Specijalna oklopna vozila familije Bearcat su se pojavila na tržištu još 2001. godine, a pošto koriste komercijalne delove za serijski izrađena vozila i cena im je zbog toga niža u odnosu na konkurenciju i ona se kreće u rasponu od 190.000 do 400.000 američkih dolara. 400.000 američkih dolara koštaju Bearcat vozila u varijanti G3, koje je nabavila Vojska Srbije za svoju vojnu policiju, sa rešetkama na šofer šabni i bočnim vratima radi dodatne zaštite posade vozila od projektila lakih protivoklopnih raketnih bacača. Bearcat oklopna vozila se proizvode u varijantama Military, vojna varijanta, LE, vozilo za službe bezbednosti, Medivac LE, oklopno vozilo za medicinsku evakuaciju službi bezbednosti, G3, terenska varijanta za službe bezbednosti, Medivac Mil, vojno oklopno vozilo za medicinsku evakuaciju, Riot Control, oklopno vozilo za kontrolu demonstracija, opremljeno hidrauličnom prednjom polugom za uklanjanje barijera, dodatnim balističkim ojačanjima vozila i pogonom točkova 4x4, G4M ATV, varijanta oklopnog visokoprohodnog terenskog vozila generacije 4, EOD, Explosive Ordnance Disposal, varijanta oklopnog vozila koje koriste specijalne jedinice za uklanjanje eksplozivnih naprava. Vozila Bearcat koriste Fordove motore, benzinski V10 Triton i turbodizel motor od 6700 kubika, Power Stroke snage 440 konjskih snaga, pri svega 2800 obrtaja u minutu. Odnos snage i mase vozila je 50 konjskih snaga po toni, koji omogućava ovom vozilu da ima dobra ubrzanja na uređenim putevima i pored velike mase od 8 tona. Prenos snage je takođe Fordov šestostepeni automatski menjač 6R140. Oslanjanje je nezavisno, a maksimalna brzina na putu ovog vozila iznosi do 140 km/h, što je na nivou putničkih vozila. Vozilo posjeduje centralni otvor na krovu koji je u stvari turela mehanički pokretana u krug, radi dejstva strelca sa krova vozila gde poklopac krovnog otvora služi kao balistička zaštita za strelca. Takođe ovo borbeno oklopno vozilo posjeduje po 4 bočne puškarnice radi otvaranja vatre od strane vojnika koji se prevoze u vozilu. Balistička zaštita vozila je obezbeđena upotrebom specijalnih čeličnih ploča debljine od 1,27 cm
do 3,81 cm, koji obezbeđuje zaštitu od pogotka municije ruske snajperske puške Dragunov kalibra 7,62 x 54 mm ili protivpancirnog zrna kalibra 7,62 x 62 za dalekometnu snajpersku pušku, a uz dodatnu zaštitu i od NATO municije kalibra 12,7 x 99 mm. Balistički zaštićeno staklo na prozorima vozila trpi višestruke uzastopne pogodke streljačkog naoružanja, a pod vozila u V obliku pruža otpornost na eksplozije mine. Otpornost je na nivou B6 balističke zaštite, što znači otpornost na streljačku municiju kalibra do 12,7 mm, eksploziva i improvizovanih eksplozivnih naprava. Prevozi do 10 vojnika i 2 člana posade. Pod unutrašnjosti vozila je ravan, tako da se može koristiti za prevoz ranjenika ili gabaritnog tereta. Na vozilo Bearcat je moguća montaža platformi za upad u zgradu, merdavina ili pomagala za inženjerijske mašine. Ovo je prvi put u modernoj istoriji da vojna policija srpske vojske počinje da koristi oklopna vozila američke proizvodnje. Koristit će ih jedinice 3. i 5. bataljona vojne policije kopnene vojske, 25. bataljon vojne policije u Gardi i odred vojne policije specijalne namene Kobre Vojske Srbije. Trenutno jedino oklopno vozilo koje koristi vojna policija Vojske Srbije je slovenački BOV varijante VPB M86, koji je nasleđen još iz vremena JNA i koji koriste za 3., 5. i 25. bataljon. Vojska Srbije je 2020. godine nabavila 56 neoklopljenih ruskih terenskih vozila UAZ Patriot, a jedan od najmasovnijih korisnika tog vozila su upravo jedinice vojne policije. Za sada su prikazana samo 5 borbeno-oklopnih vozila Bearcat varijante G3, a prema nezvaničnim informacijama bit će ih bar 15 u jedinicama vojne policije Vojske Srbije.